এইটো মোৰ গাড়ী চলোৱাটো এইটো মালিকৰে কেঁচাৰ হয়। এইটো আমাৰ ৰুম একদম দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে। ইয়াত পাহাৰ আছে, চাৰিওফালে পাহাৰে পাহাৰ। কেঁচাৰ চলি আছে বাৰু। মই এতিয়া ৰুমত ভাত খাব যাওঁ। ডগি ডগি এই ডগিটো পোৱালি দি কৈছে। এইটো আমাৰ পোৱালি দেই, একদম ভাল ল'ৰাটো। এইটো নদী বৈ গৈছে। आने बिल्ला गdak रोके से मोलक रूम से किचन dah आशीष का पंखा डाक bon एकदम आराम दुबला दोनों हमारा सिर्फ टांकी नहीं है। sekarang orang query dia query चलो जे का जैकेट जैकेट दाखव मग लंकांनी करा रखते आई पण कापड एकदम लोकेशनचं दोस्तku darah aku bangku ada bangku top barang mau bila dulu. Sengok dungnam basanti dukpoda baru. Hello guys, sengok dungko jaga rokan jo gila padak rokke sengok rani dungnam dugla dungnam deh rokke sana ekdom adias ke bilang seng ekdom narang krem nanda kau bongo dugdo jadi ini kangkin nae एकदम प्रेस दा आसी से साई तक मोलू दुंको से हम भौरम बिले संदांग ना यार ताने बिटबम पम नहीं दा सिंपल गिदुंग को ओह माय गॉड हेली लोग जा पड़े क्यों मोर को पाक पगलेन दा इमा इको ऑयल सील को इमा बिला हाइड्रोलिक ऑयल दे लीक तू जगह तुमका ना बारो किंतु दोलू तक गम रंगम लगबो ना पानी तो इमान साफा बा तলত কি মাছ গৈ আছে এটো দেখি পাব। এইটো কোকাল মান দ হ'ব এইটো ৭৫ টকা জায়গাত। প্রাইস ইমান আৰু ঠান্ডা কুল। এইটো আমাৰ পগলেন এইটো মোৰ বাস Vespa itu मोर चलुआ गाड़ी कौन নহয় दे ये जो पुराना बहुत पुराना এই তারে কোন আছে এই তো বেলেগ হয় একে মালিকরে হয় সব গাড়ি কেটা।